Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette spéciale confinement. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة لذيذة للغاية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin d'un plat pour mélanger. أول شيء راح أحتاج آنية للخلط وراح أضع فيها كأسين ديال الحليب الدافئ. Donc, je vais mettre 2 verres du lait tiède. J'ajoute une cuillère à soupe et demie de sucre, ملعقة كبيرة ونصف سكر وخميرة ديال الخبز et la levure de boulanger, un sachet de levure de boulanger. Je mélange bien et je laisse reposer 3 minutes. نخلط مليح ونخليها ترتاح 3 دقائق باش تفاعل الخميرة مع الحليب والسكر. أضيف أيضا ملعقتين كبار زيت المائدة، 2 cuillères à soupe d'huile végétale et une petite cuillère de sel، ملعقة صغيرة ديال الملح وكأس ياغورت طبيعي. J'ajoute aussi un pot de yaourt nature. Je mélange tout bien. نخلط الكل مليح ونضيف الفارينة مغربلة دائما تكون على حسب الخليط حتى نحصل على عجينة متماسكة، العجينة مثل عجينة الخبز أو عجينة ديال البيتزا. Après, je mélange bien et j'ajoute la farine. La farine, ça dépend le mélange. Il faut que avoir une pâte comme la pâte du pain ou la pâte de pizza. Je mélange bien et je travaille bien la pâte soit avec la main, soit avec le robot. Moi, je vais travailler avec le robot. نخدم مليح العجينة إما باليد نخدمها مليح أو نخدمها بالروبو أو آلة العجين، ومن بعد نخدمها مليح أو نخليها تعجن مليح، ننزعها ونضع لها ملعقتين ديال الزبدة على حرارة المطبخ. Après que je travaille bien la pâte, je vais ajouter 2 cuillères à soupe du beurre. Après, je la retourne pour bien travailler la pâte. من بعد ما ضفت الزبدة مليح نعجنها عفوا مليح ونخليها ترتاح لمدة 2 ساعتين أو أكثر. Et je laisse ma pâte reposer à plus de 2 heures. Plus de 2 heures ou le temps que je prépare ma farce. نخلي العجين ديالي ترتاح إما 2 ساعتين أو أكثر، أو المدة اللي نوجد فيها أو نجهز فيها الحشوة.
Donc, pour la farce, j'aurai besoin 1 كيلو de viande hachée. بالنسبة للحشوة راح أحتاج كيلوغرام ديال اللحم المفروم، وراح أحتاج للتوابل أو البهارات ملعقة صغيرة ديال الكمون. Et pour les épices, j'aurai besoin une petite cuillère de cumin, une petite cuillère et demie de paprika، ملعقة صغيرة ونصف ديال التحميرة أو الفلفل الأحمر، ونصف ملعقة صغيرة ديال الإبزار، la moitié de petite cuillère de poivre et le sel. والملح دائما على حسب الذوق. Le sel toujours ça dépend le goût. Et 2 cuillères à soupe de chapelure وملعقتين كبار ديال الخبز المحمص لا شابلور. وراح أضيف أيضا بصلة صغيرة اللي فرمتها أو اللي قطعتها قطع صغيرة وشوية معدنوس الجاف. Donc j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de chapelure, un petit peu de persil sec et un oignon que je l'ai coupé en petits morceaux. Je vais bien travailler ou bien mélanger la viande hachée pour rentrer tous les ingrédients à l'intérieur. غادي نعجن مليح أو نخلط مليح الكفتة أو اللحم المفروم، نخلطه مليح وراح نستعمل أو نعمل كويرات صغيرة. Donc je vais mettre des petites boulettes et je laisse à côté. Après j'aurai besoin un oignon que je vais le couper en rondelles، وراح أحتاج أيضا بصلة كبيرة اللي نقطعها إلى دوائر ومن بعد راح أحتاج شوية غادي نشوي فيها الكفتة أو كريات ديال اللحم المفروم مع البصل. بالنسبة للبصل ضفت شوية ديال السكر باش يتعسل لي البصل. Donc j'aurai besoin pour griller les boulettes de viande hachée et les rondelles d'oignon. Pour les rondelles d'oignon, j'ajoutais un petit peu de sucre pour caraméliser l'oignon.
Après je vais passer à ma pâte. من بعد نتجه للعجينة. بالنسبة للعجينة راح أقطعها إلى كويرات صغيرة، وبالنسبة للكويرات راح أضع كويرات ونخليها أيضا ترتاح حوالي 5 دقائق. Donc je vais mettre des petites boulettes de pâte et je vais laisser reposer à peu près 5 minutes. نقرص مليح الكويرات ديال العجين. donc je vais bien étaler les boulettes de pâte et je laisse reposer 3 minutes. Donc après 3 minutes, je vais mettre, donc j'aurai besoin de fromage, ce fromage carré. Donc je vais mettre dans chaque pâte un carré de fromage. Sur le carré de fromage, je mets la boulette de viande. Sur le boulette de viande, l'oignon. Sur l'oignon, un carré de fromage aussi. Et je ferme bien la pâte. Il faut que je ferme bien la pâte, coller bien la pâte pour qu'il sorte pas le fromage pendant la cuisson. كل عجينة راح أضع المربع ديال الجبن. على المربع ديال الجبن أضع كريات اللحم. على اللحم أضع البصل، وعلى البصل أضع الجبن. وخصني نغلق بإحكام العجينة، نغلقها بإحكام باش في أثناء الطهي ما يخرج ليش الجبن على الجوانب.
Donc après, je le laissais reposer. Donc il m'a resté une boulette de viande. Je l'ai mangée moi. شطت لي وحده كليتها. بعد ما خليتها ترتاح، خديت الصينيه اللي تدخل الفرن، وضعت ورق الطبخ او ورق الطهي، وضعت الكويرات ديال العجين في انيه، وضعت بيضه، وضعت عليها ملعقه ديال الحليب. نورمالمون اضع صفار بيضه مع ملعقه ديال الحليب، بما ان في الحجر الصحي ولازمنا شويه اقتصاد، وضعت بيضه كامله. Donc, dans un plat, pour rentrer au four, je mets le papier cuisson et je mets mes boulettes de pâte. Dans un bol, j'ai mis un œuf avec une cuillère à soupe du lait. Donc, normalement, un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe du lait. Mais puisqu'on est dans le confinement, donc un petit peu d'économie, je ne vais pas ajouter le blanc d'œuf. Donc, j'ai mis un œuf entier avec une cuillère à soupe du lait. Donc, je mets avec un pinceau l'œuf avec le lait, et je mets un petit peu de sésame. ندهن الكريات العجين بالبيض والحليب، ومن نكمل راح اضع شويه زنجلان. بالنسبه للزنجلان هو اختياري، دونك بور لو سيزام سي ان شوا. نضع الزنجلان. سخنت او حميت الفرن على 180 درجه. نحط الصينيه ديالي حوالي 30 حتى ل 35 دقيقه، ومن بعد نرجعو. Donc j'ai déjà chauffé le four à 180 degrés. Je mets mon plat de 30 à 35 minutes. Dans ce temps-là, j'ai préparé mes frites et ma salade. في هذا الوقت وجدت الفريت او البطاطس المقليه باش نقليها من بعد، ووجدت السلطه. Et voilà, après 30 minutes de cuisson، هيا من بعد 30 دقيقة ديال الطهي. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إلى عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, et à bientôt avec une nouvelle vidéo.